Mag-ayos ka. Okay. Daddy! Bunoy! Ah, grabe. Ayaw sa ano ha, ako ra mag-ano. Ako ra mag... Ay, ano si Mami Lai ha? Basta. Kaya na, kadaya. Kadali ra. Okay. Tanggal na na. Dili, ihatag sa. Ay, dili ka. Ihatag sa lagi. Sige. Open. Ah. Open. Open. Open your ano, blind ko ha, blindfold Lai. Ka blindfold. Hey! Ay! Tricycle. Asa sa ula. Nay. What do you think? Uy, malali. Nay. Ladi mo na. Tricycle mo wala ni Bi. Ato ba? Isang pod. Pero I mean, baba wala yung mga pangandoy. Oh, panganday sa mga interview. Wait lang. Thank you, Lord. Hilak na gusto. Be, upo. Nauwaw. Sige na, upo na. Upo na ba? Sige. Oh, ride with Mama Lani. Dili na to. Wow! Nice! Saan ka na doon? Na mag-practice na si Zulig dry. Gani. Wow! You have a tricycle! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Ipa-repaint ra lamang na siya. Ayun ko, Sharon family. May change ra ba na? Ipa-repaint. Hello, uy. Karon man tayo ipa-repaint pero... Uy, ang dughan. Nagbom-bom ang dughan. Yay! That's ours na! Thank you, Lord! Oh. Nagkuprito ng kanyan. Oh, where's she? Right, then- Hi! Hi! Na, sige na daw. Mag-ride na daw. Nalibot na dali. Daddy ko ha, baby doon. Motor. Nakabag-ride na mag-ride. Hi! Yay! Ride! Ride! Okay, go! Hi, Zeke! Hi! Wow! Zeke! Dili na kamura ka. Hi! Kabanlay, ako na kan direct kay trabaho man ko. Oh, grabe. Dad, look at me, Dad. Dad, Huh? look at me, hi. Hi.